Okay, let's have the class DC biasing of FET. So we'll have one bias configuration for each FET nga na-discuss na ko, no? One for JFET, one for D-MOSFET, and one for E-MOSFET. So, actually, daghan siya mga configurations class, pero basin malumos na mo, let's just have a good grasp of how to analyze. Actually, pare-pareha ra gyud siya sa BJT, no? Ang bottom line is mag-KVL ra man gyud ka class. So, kung kabalo mo mag-KVL, kabalo gyud mo solve sa DC biasing, no? Baskin pagbali-baliw ng circuit. Okay? There are just few equations that we have to remember, but other than that, KVL ra gyud na siya tanan. Okay, let's have the fixed bias configuration for JFET. So, daghang configuration na self-bias, na voltage divider. So, isa-isa lang ta karon for each FET, no? So, we have this JFET, no? JFET man ni siya, no? So, gipang-connectan nato siya og mga resistor, capacitor. Ingani gid siya pag-connect class. Actually, napagid na siya load diri. Napagid na siya load sa imong input and sa imong output. Pero, focus ta karon sa ato ang internal nga connection. And then we have VDD here. Okay, so we have this fixed bias configuration. No? So natay fixed bias. When you say fixed bias, na siya fixed value sa imong VGG. So this is an N channel. So that's why nakay negative imong taas dira. All right. We also have here the resistor. Now, when we are analyzing sa atong DC analysis, no, we know naman for a fact, if you can remember sa atong BJT, we i-assume nga open ang atong capacitor kay napamunta sa DC. Kung AC na class, ay nata mo consider sa effect sa capacitor. But since this is DC, open na nato. So that's how we analyze it. Kanila nga portion na tong ma-analyze. Okay, okay. Open naman ang imong C1 and C2. Okay, now for the fixed bias configuration, JFET man eh, employ ra gyapon nato ang idea sa ang shockless equation class, no? Dapat ma-memorize yun ninyo. Okay, there's no other way to remember this. Dita mo ka KVL ani, gihatag ni gini sa tuwa. Okay, these parameters are all product of KVL na ni. Okay. Now, nganong nawala ang kung mag-analyze ta ani, nganong nawala tong RG? Dire. The reason is, maskin magbutang patag RG diri class, ang ato manggong gate current is 0. Always gina siya. Always gina 0. So, kung 0 ang atong gadagan sa atong gate class, meaning it doesn't matter kung natay resistor o wala. No? Ang idea lang gid ani class is, aside from the fact that it has high input impedance imong JFET, mag-add pa kita diri og resistor nga dako kayo og value. Usually naka mega ohms na siya, no? Para mas kumbaga ma-supplement ang ato ang pag zero sa ato ang gate current ba. So, ay lang mo kalibog ano nawala siya. Pwede gyapon nato na ibutang pero pag analyze nato ka zero ra magyapon ang voltage ana sumura ra gyapon equivalent sa short circuit. That's why murag mahulog ra nga VGG ra ang imong value diri nga ginabilin nga parameter, okay? So if you want to get the VGS class, mag-KVL lang ta ani. That is plus VGG, di ba? Minus VGS is equal to 0. Okay? That's why your VGS is equal to VGG. Now, basi malibog mo mga negative man ni ma'am. Equal ra man gid imong VGS sa imuhang VGG, no, imuhang gate to source. Kung imo nang mag-measure kag voltage da class, voltage. Using voltmeter, multitester. Ang imong ma-measure nga value is kining negative VGG. Ay alam mo kalibog kay usahay libog kay ang Boylestad sa ilahang notation nganong na negative na positive. That's because iyan naman kung i-consider that's because iyahang kaning VGG diri class is the value unsay value ana, okay, and then the negative kani siya nasa taas, okay. Pwede ra gyapon nga VGS is equal to VGG as long as your VGG is naka-negative. Mura ra gyapon same, no? So bali kung kini siya is 2 volts na siya nga negative, therefore your VGS is negative 2 volts. I hope I'm making sense here. Ang yan lang notation class basin malibog mo. Okay? So VGS is negative VGG. Kung mag-KVL ka ani nga loop, no?
Okay. And then, kuha na to ang mga important parameters class. When you get the VGS, makakuha na din kag ID diri gikan sa imong VGS nga value diri input man nimo diri. Given man tawag IDSS ug VP, kumbaga sa BJT sa BJT pa, di ba gitagan tag value sa tong beta. Okay, inana gyapon na siya diri sa tuang FET. Ang gihatag sa tuang value katong IDSS ug VP. So constants ni, and then ang VGS ani is gikan diri sa tong ma-solve. Equal sa tong battery diri. Okay, if we get sa input side lang sa ta, we have already the VGS. Ang VG na to class, remember that the notation VG is from the gate to the ground. Okay, from the gate to the ground. Now, wala man gud resistor diri. So that means ang atong VG di is just equal to VGS. Okay? Ang VG man gud class aside from kung magtan-aw ta sa ato ang JFET. Aside from the fact that it is from the ground to source, another way to look at it is ang VG na to is VGS minus VS. Ano na siya? Tama ba? Plus sorry, plus. VGS plus VS. Okay? So, kana siya o kana plus ana mo na imuhang VG. Okay? But since imong VS is 0 man, kay short circuit naman na, wala may component dira, equal na karon imong VG and VGS. Okay, for the input side. For the output side, of course, ang ID na to, Shockley's equation. We have the VDS. How to solve for the VDS using this connection, no? Daghan kay pamaagi class. That is from your drain to source. Ang source na to kay 0 man tong VS. So, equal na siya sa tong VD. VD. VDS na to is equal to VD, okay? Pero ang specific gini nga value class is makita na to na siya dire. Kung mag-KVL ta diha class, pwede man ta mag-KVL ani kani. Okay? Mag-KVL ta, makakuha ta og VDD, which is kini, kung ato na siyang extend dira, di ba nakaana man na siya. Okay? Kana siya, kani nga voltage, kuhaan nimo sa imuhang voltage ani. Mo ni siya nga voltage. Okay? So, that is VDD, okay, minus the voltage ani ID, RD. Now, kaning ID, makuha naman nato na dira, times your RD, okay? Whatever value sa imong drain di mga resistor. So, that is your VDS. Okay? And then, again, as I've mentioned, VS is equal to 0. VD is just equal to VDS. Okay, no need to memorize class, pero kung mas maayo mo mag-memorize kaysa mag-analyze, pag-memorize na lang mo. But I would suggest that you should know how to analyze, no? Kay bali-balihon ang circuit. Butang natong mawala ning RD dire, kuhaon na ko ni lugar. Dili na ni mao, di ba? Kung mao ninyong na-memorize, unless na lang kung kabalo mo nga ay zero man ni siya. So dapat wa zero ni siya. Equal na siya sa VDD. Okay? So bali-balihon mo kung kabalo mo analyze, makakuha ra gyapon mo. Okay, let's have an example. Before that, how do you measure the Q point? When we're talking about the Q point classes, we're talking about the operating point of the MOSFET of the transistor given specific parameters. Okay? So in reality, if you want to measure the VGS, mag-connect lang ta voltmeter diri. Parallel sa imong gate and source. Okay? Again, ang ma-measure nimo na kinira gyapon nimo mabasa. And then for ammeter, of course, imo siyang i-part sa imong circuit. Imo siyang i-series. Okay? And you get the values imong ID. That's how you measure. So, I think ang inyong lab siguro next for DC biasing sa FET is kuan siguro simulation kay maglisod mo kuan. I don't know, depende lang. But para makita lang ako inyong connection sa ammeter o voltmeter. Kay murag based sa inyong mga laboratories, ang uban di pagyapon ka mo gamit og voltmeter ug ammeter. Okay, let's have an example. Di palagi example. This is plotting the Shockley's equation, no? So, kato ganina class. Actually, sa JFET na na-discuss naman ko ni. So, plotting different points. Napatay IDSS over 2 diri. Over 4. Oh, yeah, over 2. Napay over 2. Somewhere diri. Okay, so, just plot the transfer characteristic. And finding the solution class is ang ato ramang yung important the very important parameter to get here sa DC biasing class is the Q point.
which is pareha po sa BJT, no? Katong Q point, as I've mentioned, is the operating point. Given ani nga characteristics imong transistor, unsa man yung operating point? Asa siya nag-coincide? Unsay value sa imong VGS and sa imong ID? Okay, mo na yung operating point ba? So, meaning class, kini nga graph is a general graph for that specific transistor, no nga. Ingani gyud iyang transfer characteristic. Pero given ani nga IDSS and given ani nga mga resistor, given ani nga mga battery values, asa man siya ga-operate, asa nga point. Kaya mo na siya ipasabot sa Q point. So, diri ba siya dapit nag-operate, diri ba? Okay? So, ingani siya. So, example lang, diri siya nag-point, nag-operate ka point. This is the Q point. Mo na yung specific values sa imong VGS and sa imong ID. Okay, nga ga-operate ang imong transistor. Okay, let's have an example. Example na gyud mo na gyud ni. So determine the following for the network here sa imong figure 7.6. We need the VGS and the ID kitong operating point nila Q point. Kung ano pa na natong VDS, VD, VG, og VS. So yun na siya class. First, we'll have mathematical approach. Okay. Ganun wala siya graph. Wala lang siya graph. Sige. Need rata mag-solve. So, first, we need to get the, as I've mentioned class, di ba imong RG dire is 1 mega ohms. Okay? So, 0 ang imuhang floor ang magyapon ana. So, mura ra gyapon og 0 na siya nga voltage. So, in getting the VGS, you get negative VGG or katong value sa imong VGG, no? So, that is negative 2. Okay, we already have the Q point sa VGS. Kung ano to ang IDQ, that is just using Shockley's equation, that is IDSS, times 1 minus VGS over VP squared. And gihatagan ta diri og value sa IDSS nga 10 milliamperes. Your pinch of voltage is negative 8. Remember, this is an N channel no JFET, so negative yung pinch off. Okay, negative 8. Then sa taas, negative 2 nga, gikan diri, no? So, solving all of that, we'll get ID nga 5.625 milliamperes. Meaning, kanina nga JFET class ga-operate siya at VGS negative 2 and 5.625 milliamperes nga ID. And then, getting the VDS, kato ganina, that is VDD minus IDRD. So, ang VDD nato is 16 volts. Minus ID nga nakuha nato kini times your 2 kilo ohms nga RD. Okay, we'll get a VDS of 4.75. So, ang VDS kanina siya ha. Kana na VDS. So, that is 4.75 volts. Your VD is also equal to VDS. Kaya wala man tay component diri. So, kani siya is just equal to reading your VD. Okay, so 4.75 yapon. VG is from from gate to ground. So that is just equal to your VGS nga negative 2. And then again, your VS is 0. Okay, wala kay component. Diretso na siya sa ground. Okay, that's very easy class. So this is the fixed bias configuration. Alright, let's go to the self-bias configuration of the MOSFET class. So there are so many configurations, no, na I'm not sure if na fixed bias, pero self-bias is the most common configuration, one of the most common configurations of the MOSFET. So the reason why it's called self-bias is wala siya battery sa imong, wala siya VGG dire, no. So ang ilang gibuhat is gi-connect ni niya ang kani dito isa ha kay na ako gi-solve. So yang gi-connect naka-ground man usually ang makita ninyo nga mga kuan ana is nakaingani siya Yan na siya. Drain man din source. Napakay isa dire. Okay. So so anyways, ingana yung self-bias configuration. No? Gibias niya yung self, basically. So, we need to determine the following. We need to get the ID and the VGS and then the VD. So, it's a little bit more complicated than the JFET approach class, no? Kay, kini siya, gisolve na ko ni mathematically
lisod siya ay mathematical. So, atong approach is graphical. Ang yang gibuhat una is getting the plotting the transfer characteristic and then plotting the load line. So, when you say load line, tapos ako sa next, diretso na lang ko ano. When you say load line it is now considering the values of the RG, the RS, RD, okay? While this is the plot, the transfer characteristic of your MOSFET given ani nga parameter. Okay? Now, the intersection between the two is now the Q point. So, wala gyapon problema class kay pag solve og Q point, naa siya ani nga point, naasad siya ani nga point nga load line. Okay? So, the intersection of that is the operating point of your MOSFET given this specific parameter. So, that's why kung dili nimo siya ma-solve mathematically, isolve mo siya graphically. Though naagi mga sayop-sayop dira sa imong values no kay estimate man gud ta. So if you start to analyze or start to plot the kini nga curve, ang transfer characteristic, we have to get the values of our ID given specific values sa imong VGS, no? Okay? So, magplot ta atong tulo ka or 4 ka values. Pwede, 4 ka values. Nag-assume ta class, nag-assume man ta dire, na imuhang sa E-MOSFET, D-MOSFET na yun. So, we still use Shockley's equation. So, that is ID is equal to IDSS, VGS minus VT. Hala, nabuang. 1 minus VGS din noon sa nako VT squared. Okay, mo na yung Shockley's equation. Now, we are given IDSS and VP. VPDI, sorry class na nakuha na. Nasagol na sa utok. Okay. So, that is, again, ID is equal to IDSS times 1 minus VGS over VP squared. Okay? Given tani nga in duha ka parameters. So, how do we get or how do we plot the transfer characteristic? So, we just assume values of our VGS. So, pwede tayo mag-assume class nga ang imuhang okay. So, ayang gibuhat diri class is gikuha sa niya ang imong VGS when it is equal to VP. So, mo na ng 0, di ba? Kani siya. Di ba kung pinch off siya kay 0. Okay. And then, kung maximum siya, morning 8. Okay. And that is when your VGS is equal to 0. And then this one is nag-assume na din siya nga imong value is, I think this is 2. Yeah, 2. Kung 2 ang imong VGS, mao ni ang value sa imong ID. That is around, I think, 12.5. And then this point, nag-assume siya nga negative 4. Okay, negative 4 ang VGS. So, plotting that, mao ni ang na-plot, no? Actually, pwede ka mag-assume any value, no? Between negative 8 and 0. Then you get the values here. Okay, now, ato ta sa load line, how do we plot this line here? Ato sang i-analyze class, unsa ang VGS? Kay ang ato mang i-plot ang VGS versus ID, di ba? So, ang imong value sa imong VGS diri kung atong KVL class, KVL na to ni diri nga part. Okay? Remember that the current flowing through your RS is just your ID, right? Now, that is plus minus man eh. Okay? So, that is plus minus po na siya. So, if we get the mag-KVL ta diha class, we'll get ang RG, 0 naman ano, kay 0 man itong gate current. So, we'll have plus VGS plus IDRS equals to 0. So, that means that tayong VGS class is the negative of IDRS. Okay? And this is very important to plot our load line. Okay? Now, pwede ta mag-assume class o negative. For example, between these values no negative 8 to 0. So, ang yang gibuhat is
ga-assume siya og negative 6 nga VGS so that you'll get an ID of negative VGS over RS. I hope you're following. Negative VGS over RS. No, gikan ani ba? Okay? So, nag-assume siya og value nga 6. Okay? Negative 6. So, we'll get a value of, kung VGS nimo is negative 6, negative, positive mo na. So, your ID over RS nimo nga 2.4 kilo ohms, makakuha siya class og 2.5, I think, 2.5 milliamperes. Okay? Now, pag nakuha niya 2.5 milliamperes class, giplot dayon na niya diri. Okay? Okay, giplot na niya diri. Unya, kini nga value class is, gikan ani nga equation, when your VGS is 0, kung 0 ang imong VGS, di ba 0 po ang imong ID? Okay, that would become 0 over RS raman. So that's why kini siya. And sa load line, from the word line naman na siya, you just need 2 points. So graphing this point here, nga gikuha ni mo gikan ani, ga-assume kag negative 6, and katong VGS nga 0, kana siya. So pag plot niya, pak, nahimo na siyang line. Ang intersection din karon niyang gikuha. Now, mo ni siya prone to error ni siya kay graphical mga nga atong approach. Pero just to see ba nga the intersection between the load line and transfer curve is your operating point. Okay, so ang prone to error gid kayo kay dili siya exact integer. So that is negative 4.3 kining intersection sa imong load line og transfer curve. Imong ID is 1.7 milliamperes. So, siguro sa exam is I'll just give you a graph and then I'll let you see the intersection. But sige lang, let's see what happens in the exam. Basta this is I would say a little bit complex ni siya kay graphical man good. May tagdag natay mathematical way. Actually, the next one, E-MOSFET natay mathematical way, nasa tay graphical way. Okay, so I hope you understand the concept here. Let's move on to the last configuration. This is the E-MOSFET no feedback configuration. Now, the word feedback is nibalik. So, gibalik ra niya dire class imong RG. Gibalik niya sa gi-feedback niya dito sa drain. Okay? Instead of sa source niya katong kaganina sa sa D-MOSFET, no. Yang gi-connect niya sa drain. So, 10 mega ohms ang iyang value. Okay, this is E-MOSFET, no, makita ninyo yung broken line. So, given, dili na po wala na given o IDSS diri nga og pinch off diri class kay E-MOSFET naman ta. Ang given nato diri is ang ID on, VGS on, and VTH. Okay? So, kani siyang duha is to solve for the K. Actually, ang tulo. It's to solve for the value of K. Okay, so we need to determine the Q point, no, the ID and the VDS. VGS siguro class. I think typo na siya. VGS. Ini. Okay, so unsaon na po ni graphical gihapon and mathematical. How do we do that? So, how do we do the mathematical? Ato sa graphical kay mo matong na-discuss ka ganina sa D-MOSFET, no? So, ang iyang ibuhat class is getting the K. So, using the values of your ID on, VGS on, and VTH, you'll get the value of K. And then, of course, you will have a general equation of, unsa ganito, mong ID is, basta masagol na po ko that is K times VGS minus VT squared. Ito ba? Yeah, VGS. Okay. Now, if you already have the value of K, pwede na to na ma-input dire, no? Dayon, kini ang VT kay 3 raman na siya. So, you will have a general equation of ID is equal to 0.24 times 10 to the negative 3 times VGS nga unknown minus 3 nga VT ni mo threshold. So, muna yung general equation for the ID. Okay? So, meaning, pwede ka mag-assume drag mga different values sa imong VGS so that you can plot the ID na dayon class. So, this is the plot of the transfer curve given atong equation. Kani. Okay? Now, how do we get the load line? The load line is from
nagikan kung ato na dyan i-solve ang values nato diri sa ang values nato sa circuit na gyud no given atong mga gipang connect dira na battery nga resistor, okay? Now, VGS is VDD minus IDRD nga naman actually diri na siya gi KVL. Diri na siya gi KVL. Okay? If mag KVL ka dira, you get so kung ato ning extend diri class para di mo malibog, that is 12 na 12 volts. Okay? So that is negative 12. Ay, ayun na lang. VDD na lang sa para makuha na to ni. That is negative VDD plus naman kay ID dira no, ID. Okay, plus IDRD. Kani wala naman kay zero naman imong gate current, so meaning zero ng voltage ana. So diretso na ta diri sa imuhang VGS plus VGS is equal to 0. That's why your VGS class transpose ng uban, that is VDD minus IDRD. So that is the same here. Okay? So getting this equation, we have the value of the VDD, which is 12. We also have the RD. So, ang ano na to is VGS o ID. Now, yung gibuhat dili class is, given ani nga equation, na nakuha na to pag KVL, yung gi-assume nga when your ID is 0, okay, ganong yung gi-assume nga ID 0 o VGS 0 para makuha niya ang Y o X intercept. Okay, when your ID is 0, 0 man no. So, meaning, imong VGS is 12, maunang na-adiri sa kani nga point. Okay? And then next, kung imong VGS is 0, makakuha kag Y-intercept. So, kung VGS is 0, kanina po ng 0, imong ID nga makuha daw is 6 milliamperes. Mao ni siya. Okay? And then, mo na yung gikuha kay para makakonect siya og line dira, then makuha niya ang Q point. Okay? So, that's one way. Kay nag-graph naman to nato. Nag-graph na po nato ni. So, ang intersection ana, that is the Q point. That is 2.75 milliamperes of 6.4 VGS. But there's a mathematical way to do that, class. Di pare sa D-MOSFET, actually, mo po nang gi-analyze kanina. Galisod ko sa mathematical approach sa D-MOSFET. Sa E-MOSFET, napangitan ako pamagi. Wala ni siya sa libro, pero gitry lang ako kung same ako makuha. Same lang po na makuha, class. Ang imong buhaton is nga ni. Nakakuha ka og ID nga kani nga equation. Okay? ID. Now that is an equation with two unknowns, ID and VGS. Na dili ta makakuha gid class og two unknowns sa isa lang equation. Di ba we can get dapat same imong number of unknowns sa number of equations. So since we have two unknowns, which is ID and VGS, we need two equations as well. So we have this one equation. We just need another equation nga ang unknown kay ID og VGS. Actually, we have that equation, which is this one. Okay? We have, okay, i-rewrite na ko dali class ha. We have the first equation, we have ID 0.24, gikan sa tong K ba? 10 to the negative 3, VGS minus 3 squared. Okay, this is equation 1. Okay? Unsa man na tong equation 2? Equation 2 na to is kini. VGS is equal to 12 minus ID, 2K ohms. Okay? As you can see, you have two unknowns also here, VGS and ID. And same is true with equation on ID and VGS. So, makasolve na taan ni class. Pwede na to i-calculate, two equations, two unknowns, pero kailangan na to ni-expand. Para dili na to siya ma-expand class, akong gibuhat is we just equate the ID. Kani siya, mas dali man ni siya i-express into ID. So, ako na i-express into ID ha. So, that would be ID 2K man 2K ohms is equal to 12 minus VGS. Okay? Para ma-isolate gina kong ID, i-divide na ko siya 2K. So, VGS over 2K. Okay? So, that is now your value sa ID. And then the next thing that we can do, class, is we equate equation 1 and equation 2. Kay, since kini siya, ID man ni siya, ID po ni siya, equate na to ning duwa. So that means 0.24 times 10 to the negative 3 VGS minus 3 squared is equal to 12 minus VGS over 2K. Silang duha equal sa ID. So meaning, I now have one equation
with one unknown nga VGS. So I can solve now the value of the VGS. Now, kini na ang trick, pwede na rin mo mag-calculate class. You can use the shift solve sa inyong calculator, pero ang VGS, pulihan ninyong X. Okay? And then you can solve for X. Now, pag input ako sa calcu, din ako ni makamera diri class. I hope na matry na ninyo sa calcu. Pag input na ako diri class, again, pulihan ako ng X ang VGS, and then shift solve ko sa X, makakuha ako VGS class nga akong makuha dira nga VGS kay 6.41. Okay, sa Calcu 6.41. Na that is very close, oh. Mas exact pa gani siya 6.41. So, kung makakuha na din kog VGS dira class nga 6.41, mathematical niya wala ko ga-graph ani. So 6.41 ako na din siyang i-substitute sa either equation. I can substitute it here or here. Okay? So pwede na to i-substitute dire. So 12 minus 6.41 over 2k, that would be ato ang makuha nga ID class is sa calcu 2.795 milliamperes. Okay? So that is same with the graphical. Okay. Again class, akong ipamangita pamaagi as sa mathematical para mas exact ang ato ang ma-solve. Kay kung graphical, unless na lang kung ipagamit mo og software gyud, makita yun ninyo ang intersection. Pero dili man kung mag-draw mo, prone kayo big error ninyo hang makita ninyo nga values dako kayo nag-error. So better find a mathematical approach kay di gyud ka masave sa imong mathematical. Okay, ang graphical para sa kuha is just a supplementary method sa imong mathematical. Okay, pero again, siguro maguna na sa kog mathematical approach atong E-MOSFET ha. Di ko kakuan jud bisan sa una ko. Anyways, makita tag work around na. So that would be all for the DC biasing. Again, one configuration ako yung gi-introduce class per FET nga atong na-discuss para you can just have a good grasp of how to solve. Okay? So thank you for listening, and please prepare for a short quiz. Naka Google form lang eh.